kapugi. Lalagyan na po namin ng Betagrate yung crankcase. Nakabit na po namin. Ipasok na po namin yung piston. May ring na po yun, may ring. May piston ring na rin po yun. Tsaka po yung bomba ng langis. Lagyan na rin po. Tatakpon na rin po namin. Baka po meron kayong gusto kong bilhin. Bili nyo na. Ihabilin nyo na. Ayun na. Napasok na ang piston. Ayan, ayan. Ayun yung ilalim. Yun. Ayun. Nakakabit na ang bomba. Ayun. Oh, alam mo na. Oh, crankcase gasket, bago. Bagong bago yun. May tikita po. Yan, oh. May tikita pa yan. Oh. Japan. Japan. Madi in Japan. Ah, paalam na. Bye-bye na.